Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to me, Mr. Rizky. Good morning, good afternoon, good evening, all my students. Okay, now we are going to learn about if conditional 1 and 2. Okay, what is conditional type 1 and 2? Okay, if and then clauses. Conditional sentence have at least two clauses. If clauses and main clauses. In Indonesia biasanya itu kayak kata sebab dan akibat. Kalau sebabnya kayak gini, akibatnya kayak gini gitu. Okay, I give you examples. If I go into town tomorrow, I will see a movie. And the second examples, if he spoke Chinese, he would work as a guide in China. And the last, if they had been faster, they would have won the race. Oke, jadi di sebelah kiri sebelum koma itu ada sebab dan sebelah kanan itu ada akibat. Oke, kita lihat di contoh pertama. If I go into town tomorrow, jika saya pergi ke kota besok, I will see a movie. Saya akan menonton film. Jadi ada sebab, ada akibat. Oke. Nah, yang kita bahas ada if clausesnya dulu atau the condition, or Indonesia ada kondisinya. If clauses present the condition. Examples tadi yang saya bilang di sebelum koma itu adalah the condition atau sebabnya. If I go into town tomorrow, if he spoke Chinese, if they had been faster. Okay, remember if clauses itu ada di kalimat awal sebelum koma. Itu adalah if clauses atau condition atau sebab. Okay, now I'm going to explain about then clauses atau the results atau hasil atau yang saya bilang tadi akibat. Then clauses present the results. Examples yang tadi ya, berarti then itu ada di setelah koma. Okay, remember ya, di setelah koma itu ada I will see a movie, he would work as a guide in China, they would have won the race. Okay, remember that. Nah, ada satu special rules dari if clauses. There are special rules for leaving out the word if. We will learn them later. Okay, nanti akan saya jelaskan special rulesnya tuh kayak gimana sih. Oke, di sini ada remember atau diingat-ingat. Okay, the four words that never, well, almost never appear in the if clauses are will, won't, would, wouldn't. Oke, di sini ada remember ya atau ada ya kamu ingat-ingat. Oke, I will read. The four words that never, well, almost never appear in the if clause are will, won't, would, and wouldn't. Maksudnya paham ya? Jadi ada 4 kata yang nggak pernah muncul di kalimat if conditional. Itu ada will, ada won't, ada would, ada wouldn't. Jadi saya harap kamu bisa dilihat di sini. Nanti jangan dipakai nih kata-kata ini untuk membuat if clauses. Entah itu type 1, entah itu type 2, jangan pakai kata-kata ini, oke? Ada will, ada won't, ada would, ada wouldn't. Example, nih saya kasih contoh yang salah. If we will see it, we will be angry. Itu nggak masuk ya kalau di depan itu ada will. Jadi jangan dipakai kalimat yang 4 tadi untuk pembuatan kalimat if clauses, if conditional type 1 and type 2. Okay, now we move to conditional type 1 atau present or future atau possible. Okay, I will read for you. When something is possible now or in the future. Oke, jadi tahu ya maksudnya dari type pertama itu adalah ketika kamu mau mengatakan sebab akibat yang bisa terjadi sekarang atau di masa yang akan datang. Jadi sebab akibat yang mungkin bakal kejadian. Nah, itu masuknya di if conditional type 1. Oke, di sini ada form, ada rumusnya ya, yaitu if present and then will verb. Oke, di situ ada if dalam kurung present, artinya itu kalimat present yang ya kalimat present yang menandakan misalnya sebabnya apa, akibatnya apa, itu memakai tenses present ya.
and then will verb. Okay, I give you example. If she studies, she will pass the geography test. Nah, it is possible. Oke, jadi dari contohnya udah tahu ya. If dalam kurung presentnya itu studies, and then-nya itu yang tadi setelah koma itu ada she will pass the geography test. Oke, jadi ada will-nya dan verb-nya ngikut. Verb-nya apa? Pass atau lulus geografi test. Jadi artinya ya, jika dia belajar, dia perempuan belajar, dia mungkin akan lolos tes geografi. Itu masih mungkin kan? Kalau ya dia harus belajar dulu tapi buat lulus tes itu. Tapi itu bakal terjadi. Oke. I hope you understand. Oke. Nah, sekarang move to unless. Unless itu sama dengan if not. Jadi negatifnya dari if ya. Example, if we don't finish soon, we will miss the train. You can change with unless we finish soon, we will miss the train. Jadi if we don't-nya tadi itu diganti unless, tapi ya, jadi pindah ke depan karena dia mengganti if ya. Jadi paham ya? Jadi yang kalimat awal yang tadi if we don't finish soon, we will miss the train. It's become to unless we finish soon, we will miss the train. Oke, jadi paham ya? Jadi if don't-nya tadi diganti ke unless, tapi unless-nya pindah ke depan karena menggantikan if, ikut ke subject, terus ke present, and then will, terus ke verb. Oke, verbnya sama, cuman unless-nya jadi ke depan. Oke, unless we finish soon, we will miss the train. And remember, unless itu if not. Jika dia tidak selesai segera, mungkin dia akan ketinggalan kereta. Itu ya. Jadi unless itu if not. Oke, remember unless itu if not. Jadi negatif dari if conditional type 1. Oke, temporals are time expression. Examples before, until, after, and by the time, and etc. Oke, temporals itu adalah keterangan waktu ya. Ada sebelum, sampai, setelah, atau by the time. Itu adalah untuk when they refer to the future, they are like conditional one. Jadi ketika itu kata if conditional itu mengarah ke yang akan datang, itu masuknya tetap di conditional 1. Oke. Contohnya ya di sini ada formnya temporal, present, and will verb. Oke, jadi ada kata keterangan waktunya terus ke present sama formnya koma and will terus verb. Examples, until he arrives I will read a book, they will make a cake before they go. Nah itu jadi yang di warna kuning itu adalah itu temporal ya. Until he arrives, until temporal, arrives present, koma, and will verb. I will read a book. Will verbnya read and a book. Okay. And the second examples juga sama. They will make a cake before they go. Cuman dibalik aja ya, karena if conditional juga bisa dibalik-balik katanya. Oke, jadi ada they will make a cake before they go. Will verbnya pindah ke depan, and temporal presentnya tuh pindah ke belakang. Oke, understand ya? Now move into conditional type 2 atau present or future and impossible. Ya, you know impossible. Lagunya siapa sih impossible? Ya ada lah kan. Tidak tahu. Oke, back to material. Oke, when something is not possible now or in the future. Oke, jadi ketika sesuatu yang nggak bakal terjadi sekarang atau yang akan datang, jadi impossible lah, nggak mungkin terjadi. Itu formnya ada nih, if, past, then, would, verb. Oke, would verb ya, ingat, would memakai would. Oke, if, past itu dalam kurung itu memakai tense past tense, and then, would, and verb. Okay, example, if he spoke Chinese, he would work as a guide in China. And there is a fact, he doesn't speak Chinese, so it is impossible. Okay, if he spoke Chinese, he would work as a guide in China. Tapi nyatanya
dia nggak bisa berbahasa Cina, jadi itu nggak mungkin kan dia jadi guide di China, orang bahasa Cina aja nggak bisa gitu. Jadi udah paham ya urutan formnya. If past-nya itu spoke, karena inget ya, jadi past itu cut verb kedua, use verb kedua, atau kata kerja bentuk kedua. Jadi speak, spoke, and spoken kan. Jadi speak itu kata keduanya spoke. Jadi if he spoke Chinese, he would work as a guide in China. If pastnya spoke and comma would verb, would work. Jadi verb kata kerjanya work as a guide in China. And you must yang nggak harus sih. Jadi faktanya ya harus ada juga. Dia emang impossible itu kenapa? Kayak misalkan ya yang nggak bakal terjadi lah gitu. Itu faktanya gimana? Oke. Special rules for conditional tuh. Tadi kan ada kan special rules. Nah ini dia di conditional type 2. Oke, to be is always were. Example, if he were here, he would do it. Oke, fact, he is not here, so it is impossible. Oke, jadi to be itu di conditional type 2. Kalau he itu kan biasanya was kan di past. Itu nggak ada was. Jadi dia he itu menggunakan were, jadi bukan was ya. Jadi if he were here, he would do it. Remember, tuh ada yang di bold, to be is always were. Jadi entah itu subjeknya he, entah itu subjeknya she, itu memakai to be were. Okay, remember that. Okay, if he were here, he would do it. Factsnya he is not here, so it is impossible. Oke, jadi tahu ya artinya ya, jika dia ada di sini, dia mungkin bisa melakukan itu. Oke, kayak galau banget nih kalimatnya. Oke, tapi ya itulah contoh aslinya ya. Oke, and the second point is you can drop the if by moving the word to the front. Jadi sama kayak unless tadi, cuman ini subjek to be-nya pindah ke depan. Oke, example, were he here, he would do it. Jadi if-nya itu diganti were. Ya, were-nya pindah ke depan, if-nya hilang. Tapi setelahnya kalimatnya mengikut sama. Jadi were he here, he would do it. Jadi if-nya diganti were. Remember ya, tadi to be itu pindah ke depan digantikan if. Jadi were he here, he would do it. Okay, this is for special rules for conditional type 2. So remember guys. Okay, now now and wish plus past. Unlike a hope, which is possible, a wish usually will not come true. In general, you wish for a miracle, something that is impossible. Tuh, seperti kayak harapan, which yang bisa aja sih terjadi, tapi wish itu atau harapan itu biasanya gak bakal terwujud. In general, you wish for a miracle. Ya, apa sih yang gak bakal terwujud? Kayak keajaiban lah, kamu minta keajaiban itu ya bisa aja, itu emang bisa aja sih terjadi, cuman kebanyakan kan emang tidak ya, something that is impossible. Jadi kamu mengharapkan keajaiban itu kayaknya nggak mungkin lah gitu. Kayak ada di sini examples, I wish I were in Costa Rica, I'm not there. Nah itu yang dalam kurung itu fact-nya ya atau faktanya ya, kayak saya bisa nih sekarang nih, I wish I were in America, padahal saya lagi ada di Bekasoy gitu ya, contohnya gitu kan. Jadi I wish I were in Costa Rica, itu udah sampai situ, nggak ada koma, nggak ada sebab, karena ya itu cuma harapan saya gitu, tapi saya lagi nggak di sana gitu, buat apa gitu. Tapi saya bisa mau ngomong itu, jadi kayak I wish I were in Brazil, misalnya sama aja sebenarnya. Dan yang kedua bisa nih, he wishes he spoke Chinese, he doesn't. Jadi bisa aja jadi I wishes I spoke Chinese, padahal saya nggak bisa bahasa Cina, saya bisa bahasa Jawa doang ya. Jadi ya wish plus past itu masuknya ke if conditional type 2 atau yang impossible, karena emang udah gak bakal terjadi, tapi tetap aja sih bisa terjadi, cuman kayaknya kalau buat sekarang ini tuh belum bisa gitu, paham ya? Oke, next
Ada would rather is like conditional to wishing for something that is probably impossible. Oke, sorry. Oke, saya ulangi ya. Ada would rather. Would rather is like conditional to wishing for something that is probably impossible. Oke, ada form di sini. Subject one would rather, subject two dalam kurung past. Oke, example. I would rather he came right now. Fact-nya he probably won't. Jadi dalam bahasa Indonesia, saya pengen dia datang sekarang, tapi nggak bisa. Sedih kan? Ya, sedih banget emang. Oke, I would rather he came right now. Nah, subject one itu apa? I, dan setelahnya ada would rather, ikut ya, would rather. Subject two he. Nah, pas itu came ya. Jadi come. Jadi bentuk kedua dari come, he came right now. Oke, understand ya? Jadi ada subject one would rather, subject two dalam kurung past. Subject one I, would rather turun, subject two he, and pastnya came right now. In fact, he probably won't. Oke, and would rather itu bisa disingkatkan jadi the rather. I'd rather he came right now. Ya biar disingkat aja gitu, biar kalian nulisnya nggak capek mungkin. Tapi bisa, jadi diingat-ingat would rather itu bisa disingkat jadi I'd rather he came right now. Oke, dah. Good luck and just remember to ask yourself, is the situation possible or impossible? And the second is the situation in the past or in the present or future? Jadi ingat-ingat, is the situation possible or impossible? Kalau possible menggunakan if conditional type keberapa? Kalau impossible itu menggunakan conditional type keberapa? Yang kedua juga, situasinya itu mau itu past atau present atau future, itu juga menyangkut ke kalian tuh. Misalkan kalau past itu jadi ke if conditional type keberapa, kalau present juga jadi if conditional type keberapa, kalau future juga kalian bisa milih tuh, bukan bisa milih, kalian bisa tahu itu masuk ke if conditional type keberapa tuh. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ini ya gitu, karena ini penting. Kadang-kadang juga suka banyak yang kebalik kan, padahal itu possible tapi masuknya ke conditional 2 gitu, padahal itu conditional type 1 karena itu possible gitu. Jadi tolong diingat-ingat ya. Oke, ada lagi nih tadi yang di awal cuman saya mau ingetin lagi, the four words that never atau almost never appear in the if clause are, ada 4, will, won't, would, and wouldn't. Jadi remember dulu. Jadi ya diingat-ingat ya anak-anakku ya. Ada 4 kata yang nggak pernah ada atau nggak pernah dipakai dalam if clause. Itu ada will, ada won't, ada would, ada wouldn't. Ya kalau kalian bisa dicatat tuh. Kadang-kadang nanti ada aja dimasukin di if clause padahal nggak bisa. Okay, this is the end of this material. Thank you for your attention. Thank you for watching, and I hope you all understand which I given material to you. Okay, see you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.